કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને આપના દોસ્ત કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલના નમસ્કાર. હે 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 હો આહા જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. જગ આખાનો તાત છે એની તો આ વાત છે. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. ધરતીનો છે છોરું મનડું એનું ભોળું. કથા છે ભરી કથા છે ખેડૂતોની કથા છે. વ્યથા છે ભરી વ્યથા છે ખેડૂતોની વ્યથા છે. ખેડૂતોની અમૃત વાણી કિસાન વાણી. કિસાન વાણી કિસાન વાણી કિસાન વાણી. મીઠી, હા, આ તારા હારું છે ને હું સરસ મજાની ભાજી લઈ આવ્યો છું. હા, પાછી એમ ના કહેતી ચોમાસું ચાલે એટલે ભાજી ના ખવાય. ના, ભાજી તો ખવાય, પણ મને ખબર હતી કે તમે ભાજી જ લાવવાના છો. પણ આ કંઈ વેચાતી નથી લાવ્યો. આ ભાજી એટલે પોંદડાવાળી ભાજી નથી. આ છે ને ફક્ત વેલાની ડૂખો છે. એવું કઈ અત્યારે ચોમાસામાં મળે છે એવું બધું? એટલે મળે એટલે ચોમાસામાં ના મળે. ઉનાળાની મેં ગાડી વેલા વાડ ઉપર ચડે. ના, અત્યારે તો ચડે, પણ અત્યારે એટલું બધું નથી મળતું. આ વરસાદ એટલો બધો પડે છે તો ખેતરની અંદર અત્યારે ના જવાય. કદાચ ભારે વરસાદ પડ્યો હોય ને તો ખેતરમાં શાકભાજી થયું હોય ને તો આપણા પગ જમીનમાં ઉતરી જાય એટલે આપણાથી ના જવાય. પરંતુ વાડે વાડે તો ફરાય ને. હા, વાડે વાડે તો ફરાય. હા, અને આ અમારા ગઈડિયા છે ને આ વાડ ઉપરથી જ શાકભાજી વીણી લાવતા, અને પણ કુદરતી ઉગેલું. આ વાડ ઉપર ઘણી જાતના વેલા થાય ને એની જે ડૂખ હોય ને ઉપર આગળ જે વેલો વધે એનો આગળનો ભાગ હોય ને એ તોડી લાવે અને તોડી અને એમાંથી ભાજી બનાવે. પણ એ તો એક જ જાતનું શાક થયું ને પછી બીજા દિવસ હું બીજા દિવસ પછી છે ને આ ચોમાસાની અંદર ખેતરના શેઢે જંગલ વિસ્તારમાં કંકોડો થાય. જંગલી કંકોડો ખબર છે? હા, કંકોડા તો થાય છે, પણ એ અત્યારે ક્યાં મળે? અત્યારે જ મળે ને મીઠી. અત્યારે આ છે ને આ જંગલી કંકોડો લાગવાનું શરૂ થઈ ગયો. ઘણા તો પદ્ધતિસર ખેતી કરે છે અને એ પાછા બજારમાં વેચે, પરંતુ આપણા ગામડાના મોણ ગોવાળિયા મોણ ઢોર ચરાવવા ચોમાસામાં જાય અને નવરા બેઠા બેઠા શું કરે, હાથમાં એક લાકડી હોય એટલે પેલી જાડી જોખડો ખંખોરે અને એની અંદર જે કંકોડીનો વેલો હોય અને એની અંદર જે કંકોડો બેઠો હોય એ કંકોડો તોડીને પછી કિલો 2 કિલો થેલી ભરીને ઘેર લાવે. હા, પણ એ લોકો લાવે, પણ આપણે શું? તો મીઠી આપણે જઈએ ને આવી રીતે ફરીએ તો મળે. કહેવત છે ને ફરે એ ચરે ને બોંધ્યું ભૂખે મરે. હવે આપણે આખો દાડો આ ખેતીમાંથી નવરા થઈએ નહીં, એવી વાળો ફંફોડીએ નહીં તો આપણને મળે? ના મળે. અને બીજું કે કંટાળો થાક લાગે, એમ થાય કે આટલા શાક માટે કોણ ફરફર કરે, એવું થાય. એના કરતાં તો કંઈક કઠોર બનાવી દેવું સારું, એવું થાય. પણ મીઠી આ જંગલી કંકોડો ખાવ ને એ ખાવાની મજા છે. અને એટલું જ નહીં, આપણે આ જંગલમાં ગયા હોય ને તો જંગલની અંદર પાછો ટીંડોળો હો મળે. હા હા, ટીંડોળા તો મળે છે. હા, પણ એ ટીંડોળો વીણવાનો છે ને ચાખી ચાખીને. ખબર છે, પાછા કડવા પણ હોય છે. કડવા હોય. એક વખત છે ને મીઠી હું નાનો હતો ને તારે આવી રીતે જંગલ બાજુ ગયો હતો અને એક ઝાડ ઉપર એટલા બધા ટીંડોળા લાગેલા તે મને તો એમ થયું કે આ કોઈ ટીંડોળો તોડતું જ નહીં. મને પછી એમ થયું કે કોઈની નજર નહીં પડી હોય એટલે નહીં તોડ્યો હોય. પણ કડવા તારી નજર તો પડી જ છે તો લાઈન ઉપર ચડી જાઉં તોડું. એટલે પછી મેં તો છે ને ઉપર ચઢી 5 કિલો ટીંડોળો તોડી નાખ્યો અને એટલો ઉતાવળમાં તોડ્યો તો ફટાફટ તોડાઈ ગયો અને હોંશે આખી થેલી ભરીને ઘેર લાવ્યો ને મારી માના લ્યો. મને રસ્તામાં એમ જ વિચાર થયો કે આટલો બધો ટીંડોળો લઈને જઈશ એટલે માં ખુશ થઈ જશે. કડવા તું બહુ ટીંડોળો લાવ્યો. હા, આજે કોમનો કાયમ કહે કે તું નક્કોમો કશું કરતો નહીં. પણ મને એમ થયું કે આજે હું આટલો બધો ટીંડોળો લઈને જાઉં છું તો મારી માં ખુશ થઈ જશે કે આખા અઠવાડિયાનું શાક થઈ ગયું. એટલે લઈને ગયો, માન ટીંડોળો આલ્યો એટલે માં ખુશ થઈ જઈ. ઓહો બેટા આટલો બધો ટીંડોળો લાવ્યો, કંકોડો લેવા મોકલેલો ને ટીંડોળો લઈને આવ્યો.
એ મેં કહ્યું ભાઈ કંકોડો કઈ લાગે મને ખબર જ ના પડી, હું તો હોધીને થાક્યો જંગલમાં, પણ કંકોડો દેખાયો નહીં. પણ એક ઝાડ પર ટીંડોળો જોવા મળ્યો એટલે મેં ટીંડોળો વીણી લાવ્યો છું. જોમાં ખુશ ને હતો, કંકોડો કાલે ખાઈશું, આજે ટીંડોળું ખાઈએ. તો કે સરસ, પણ લાવી જાઉં, હું ચાખી જોઉં જો. એટલે મારી માએ તો એક ટીંડોળું લઈને મોઢાને મેં ગાડી ચાખ્યું અને તરત જ થૂકી નાખ્યું. કડવા કડવા. મેં કહ્યું શું થયું માં? તો કે કડવું કડવું. અરે મારું નામ કડવો છે, શું કડવું કડવું કરે? તો કે ટીંડોળું કડવું. અમુક ટીંડોળું કદાચ કડવું હોય તો કે તું ચાખ. એટલે મેં એક ચાખ્યું, કે કોઈ દાડો મને ખબર નહીં કે ટીંડોળું કડવું હોય. ચાખ્યું તો મેં થૂકી નાખ્યું, કડવું કડવું કડવું. પછી મને એમ થયું કે એકાદ કડવો છે. તો કે ના, આખા વિલા પર બધો જ ટીંડોળો કડવો. જે વિલો કડવો એનો બધોય ફળ કડવો હોય ને એવું કહેવાય છે. એટલે એ રીતથી મારી મહેનત માથે ગઈ અને મારી માએ ઉપરથી મને ખખડાઈ નાખ્યો કે કડવા તું લાવ્યો તો લાવ્યો, કડવા જ ટીંડોળો લાવ્યો. પણ એક વાત કહું, તમારા બુદ્ધિ નથી. હા, હું તો સાચું કહું. કેમ તમને વિચાર ના થયો કે આટલા બધા ટીંડોળા કોઈ રવા દેતું હોય? હંમેશા એક કહેવત છે કે કોઈ સારી વસ્તુ કોઈ જ ના રવા દે. સારું તો બધા લોકો લઈ જ જાય, એમ નકામું હોય ને એ જ હોય. પણ મીઠી હારી વસ્તુ ઘણી વખત કોઈની નજર ના પડી હોય ને તો રહી ગઈ હોય. હા ના, અરે સારી વસ્તુ પર તો બધાની નજર પડે. પણ એમ તો કહું છે, હા. આ બીજી વાત કહું, પછી મારી માએ મને એમ કહ્યું ને કે તું નક્કામો છું, તને કશું કોમ નહીં ફાવતું, આ તારા જેવી જ બોલી. એટલે મેં મનમાં ઠોણી લીધું કે મારે કંઈક કરવું છે. એટલે બીજે દિવસે પાછો ફરી થેલી લઈને ગયો, પાછો જંગલમાં ફર્યો અને આખું જંગલ ફર્યો. મારી માને કંકોડો બહુ ભાવે તો મેં વિચાર્યું કે આજે ટીંડોળો તોડવો જ નહીં, કંકોડો તોડવો છે. એટલે કંકોડાને વેલો શોધતો જંગલમાં ખૂબ આગળ નીકળી ગયો અને એક મોટું ધૂંઘું હતું. એ ધૂંઘાની અંદર કંકોડા જોયા. એટલે કંકોડાનો વેલો દેખાયો એટલે એક નાની દંડી લઈને તો ગયો અને પછી આમ કરીને વેલો અધ્ધર કર્યો તો નીચે એટલો બધો કંકોડો લાગેલો. પણ ખબર છે, કંકોડા પણ કડવા લાગે છે. પણ માણસ એક વખત છેતરાય, બીજી વખત છેતરાય. એટલે મેં તો કંકોડું તોડ્યું, થોડું ચાખ્યું. કડવું તો નહીં, બરાબર છે. એટલે પછી મેં કહ્યું કે આટલો બધો કંકોડો કોઈની નજર નહીં પડી હોય, પણ ખરેખર મીઠી કોકની નજર ના પડી હોય તો મીઠી વસ્તુ પણ રહી જાય, ખબર છે? મને નહીં લાગતું મીઠી વસ્તુ રહી જાય. અરે મીઠી પછી બે બધો કંકોડો વીણ્યો અને 5 કિલો થેલી ભરી અને કંકોડો ઘેર લઈને આવ્યો. મેં મારી માને કહ્યું આજે તો તું ખુશ ને? તો કે પહેલો મને ચાખવા દે, હું ચાખું અને કડવું કંકોડું ના નીકળે તો જ હું ખુશ. મેં કહું ચાખ, આજે તો તારો કડવો ચાખીને લાવ્યો છે. મારી માએ ચાખ્યું. સારું છે, હા, ખુશ થઈ જઈ. પછી મને કે આજે મારા સારું મીઠું આ કંકોડું હોધીને લાવ્યો છું ને, આવતી દિવાળી પછી તો હું તારા માટે આવી મીઠી બહુ હોધી લાવે. બોલ. એક વાત કહું, તમે પહેલે હારા હતા, બધું હોધીને લઈ આવતા હતા. અત્યારે તો કશું લઈ આવતા જ નહીં. પણ મીઠી, મારા જીવનમાં એક વસ્તુ જ મારી માં હોધીને લાવી. હા, હું હોધી લાવી? મીઠી. ના, તમારી માં કઈ હોધી લાવી? ભૂલી જઈ? મને નહીં ખબર. તમારી માં તો ના પાડતી હતી. એલો મીઠી, આ મારી માં જ તને હોધેલી અને મને વાયદો આલેલો કે કડવા તું આ કંકોડું હોધી લાવ્યો છે ને હવે તારા માટે આવી મીઠી જ હું હોધી લાવવાનો છું. અને એવી મીઠી બહુ હોધી લાવે એમ કહેતો તારા નોમની જ મીઠી જ હોધી કાઢી. બોલ. મારું નામ તો મીઠી નહોતું, આ તો તમારી માએ મીઠી નામ પાડ્યું છે. કારણ કે મારી માને મીઠી વસ્તુ બહુ ગમતી હતી એટલે તારું નામ મીઠી પાડી નાખ્યું. શું મીઠી નામ ખોટું છે? અને મારું નામ લોબો હતું, એને ફાવે નહીં બોલતા. એટલે એમ કે 2 અક્ષરમાં ફટક કરીને બોલાય ને એવું. લોબામથી ટૂંકું અને મારા સોરાજુર મેચિંગ થવું જોઈએ. તો કડવાની વિરુદ્ધમાં મીઠી, તો આ તો નામ મેચિંગ થઈ ગયું ને. પણ પછી મને કે મેં તારું નામ મીઠી પાડ્યું તો તારો અવાજ થોડો મીઠો બનાય, એમ કે ધીરે બોલે, એમ પ્રેમથી, એવું કે છે. તો બરાબર ને, તો કે જ ને. પણ મેં કીધું મારો અવાજ તો જે છે એ જ છે. પછી મેં તો નાટક કરવાનું ચાલુ કર્યું, ધીરે પ્રેમથી જ બોલવાનું ચાલુ કર્યું એમની જોડે. અને બધી વસ્તુઓ લઈ લીધી. પછી કહેવાય છે ને, નમે એ ગમે. આપણને ભગવાને આ જબાન આલી છે ને, એનો 2 રીતથી ઉપયોગ થાય. કડવી વાણી બોલાય અને મીઠી વાણી બોલાય. તો આપણે મીઠી કેમ ના બોલીએ? મીઠી તો કાયમ ના બોલાય, હે ને? હા. પણ મીઠી હાથે મીઠી વાણી બોલી તને ફળ મળ્યું ને, બધું મારી માએ આલ્યું ને તને. હા, આપ્યું તો ખરું. અમે વહેલું મોડું તને જ આલવા સારું તો બધું ભેગું કરેલું. પણ જે બહુ મીઠી હોય ને એની પર હાહુનો હાથ વધારે ફરે એવું કહેવાય છે. પણ મીઠી આજે હું તારા માટે શાક લાવ્યો, વેલા તોડીને ડુખો લાવ્યો, એવી રીતથી કાલે હું તારા માટે લાવ્યો. હા, પણ હું લાવશો કાલે? એમ અરે આ ચોમાસું બેઠું, કાલે છે ને કંકોડો અને પરમ દાડે પાછો છે ને લેમડીની ભાજી. કારેલા નહીં મળતા? કારેલોય મળે, જંગલમાં છે ને કારેલોય મળે. પણ મીઠી
એક ફાયદો હો કારેલો વેનમાં. શું? કારેલો વેનવાની મેં ગાડી ચાખવા ના પડે કે કડવું છે કે મીઠું. કારેલું તો કડવું જ હોય ને, તોડવાનો જ, બરાબર ને? અને નાના નાના કારેલા. આ જંગલી કારેલો એકદમ નાનો નાનો હોય અને એ ચાખ્યા વગેરે લઈ આવીએ અને માન હાથમાં લઈએ તો મા એમ ના કે આ કડવું કેમ લાવ્યો, કારણ કે કારેલો તો હંમેશા કેવો હોય? કડવા. તો એ કડવાનાય ગુણ હોય હે ને. હા હોય. તો મીઠી આ કડવાનાય ગુણ છે, બરાબર ને? હા આમ થોડા થોડા છે. તો મીઠી હવે આ કડવાની ને મીઠીની આટલી બધી વાતો આપણા શ્રોતા મિત્રોને સંભળાય. આપણે માઇક્રોગ્રીન એટલે કે નાના નાના પાંદડાવાળા શાકભાજીની વાત સાંભળવાની છે અને એ વાત કરશે ડૉક્ટર કનકલતા મેડમ. કિસાનવાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈ બહેનોને આપના દોસ્ત કેતન રાવલના નમસ્કાર. મિત્રો, ચોમાસું આવી ગયું અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચોમાસું આવે ને એટલે આપણા વાડ ઉપર જાત જાતની વેલાવાળી શાકભાજી ઉગી નીકળે. હા, આપણે જે વ્યવસ્થિત રોપેલી હોય તો ખરી જ, પરંતુ આપણી ખેતરની વાડ ઉપર પણ આપોઆપ કુદરતી આ વેલાવાળા શાકભાજી ઉગી નીકળતા હોય છે. તો મિત્રો, આજના કિસાનવાણી કાર્યક્રમમાં આવી જ સરસ મજાની જાણકારી સભર કાર્યક્રમ બની રહે તે હેતુથી અમોએ વિષય નિષ્ણાત ડૉક્ટર કનકલતા મેડમને આમંત્રિત કરેલ છે કે જેઓ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વેજલपुर खाते પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मेहमान को. कनकलता जी, आज के किसानवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है. नमस्कार. नमस्ते, धन्यवाद. मैडम, बारिश जब गिरती है तो जगह जगह पे पानी जमा होता है. कभी पानी में भी कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती है जो इंसान के खाने में काम आती है, लेकिन आज का आपका सब्जेक्ट भी बहुत बढ़िया है कि माइक्रो ग्रीन. ये सबसे पहले बताइए कि माइक्रो ग्रीन क्या है. सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूं कि पानी में कुछ उग जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल, पानी में बहुत सारी चीज़ उगते हैं. और अगर हम कहें तो हम भी पानी से ही आए हैं. सृष्टि का शुरुआत ही पानी से हुआ है. पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है. पानी है तो जिंदगानी है, जल है तो कल है, पानी हमारा जीवन है. तो पानी में बहुत सारे जलीय पौधे उगते हैं और जो खाने योग्य भी होते हैं. जैसे एक आइपोमिया एक्वाटिका है, वो कहीं कहीं उसको कर्मी की भाजी बोलते हैं, कर्मी साग बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे पौधे उग जाते हैं. आपने देखा होगा कमल है, कुमुदनी है, ये सब भी उगते हैं. भले हमें आपको खाना नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे बंगाल में मैंने देखा है कि लोग जो कमल की डंडी होती है उसकी भी सब्जी बनाते हैं. कमल की जो फूल आते हैं जो बाद में बीज बनते हैं, कमल गट्टा जो बोलते हैं, उसकी सब्जी बनती है. और वो एक पोषक ड्राई फ्रूट की तरह भी यूज होता है. तो जल में सिंघाड़ा वगैरह तो आप देखते ही हैं होता है. और ऐसी बहुत सारी भाजी है. एक सुनसुनिया भाजी कही जाती है जो झारखंड में, छत्तीसगढ़ के लोग खाते हैं. कहते हैं कि दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद अगर उस भाजी का बना के खा लें तो बहुत आराम से नींद आती है, एकदम शांति से. तो ये जल में जितने भी पौधे उगते हैं उन पौधों को हमें जानना पहचानना पड़ेगा. हम जानते नहीं हैं इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं. ये तो आपके सवाल का जवाब है कि पानी में जो पौधे उगाते हैं तो क्या हम उसको खाने की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं. अब दूसरी जो बात है, जो आज का विषय है, वो है माइक्रो ग्रीन. आजकल आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य लोगों का बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है. जो जो बीमारियों का नाम हमने नहीं सुना था, ऐसी बीमारियां भी उभर कर आ रही हैं. कम उम्र के लोगों को आप सुन रहे होंगे कि हार्ट अटैक हो जा रहा है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जा रही है. ये सब ज़्यादातर खान पान और रहन सहन के जो तरीके बदल गए ना, इसलिए होते हैं. और जो सबसे रहन सहन का तरीका जो मैं कहूँगी, आप देखिए कि पहले हम कहते थे कि भारत में 80% लोग गांव में रहते हैं और खेती पे निर्भर करते हैं. पर अब ये डाटा अगर सही में आकलन किया जाए तो बिल्कुल बदल चुका है. अब गांव के लोग शहर की ओर भागने लगे हैं, शहर में आके रहने लगे हैं. जब शहर में आएंगे तो शहर में कहाँ रहेंगे, वो फ्लैट में रहते हैं. अब फ्लैट में रहेंगे तो ना उनके पास बाड़ी है, ना बगीचा है,
जो थोड़े शौकीन लोग हैं वो गमलों में, यानी जो गुजराती में कुंडे कहते हैं, कुंडे में थोड़े बहुत फूल, तुलसी, एलोवेरा ऐसा लगा लेते हैं। लेकिन क्या ये उनके पोषण में कोई मदद कर पाएगा? नहीं कर सकता है। खास करके आप देखते हैं कि जैसे बरसात शुरू होती थी, किसानों से ज़्यादा किसान बहनें एक्टिव हो जाती थी। और जो उनका वाड़ा होता है, जो घर के आसपास जो ज़मीन होती है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ न कुछ वो साग भाजी लगा लेती हैं। कई बहनों को मैंने देखा है कि बरसात शुरू होते ही जल्दी से वो मीठा नीम लगा देंगी, जैसे पपैया लगा लेते हैं। तो ये जो बहनों का काम है, तो पर जब उनके पास ज़मीन ही नहीं है तो वो क्या करेंगी? अब उनके पास लगाने का कोई प्रोविज़न, कोई जगह ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है कि वो कहाँ लगाएं। तो वो मन महसूस कर रह जाती हैं, एक दो गमलों में कुछ न कुछ लगा लेती हैं। तो मैं ऐसी बहनों के लिए, जो खास करके जिनके पास ज़मीन नहीं है, गांव से उठकर शहर में आ गई हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का बहाना हो या व्यवसाय का बहाना, बिजनेस का, धंधा का बहाना हो, जिस किसी भी रीजन से अब वो गांव से उठ के शहर में आ गई हैं। उनके पास जगह नहीं है, पर उनके अंदर में एक ललक है कि उन्हें बागवानी करनी है, अपने घर के लोगों को पोषण प्रदान करना है। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही सहज सरल उपाय लेकर आई हूँ कि ऐसी बहनें जो हैं वो माइक्रो ग्रीन की खेती कर सकती हैं। माइक्रो ग्रीन मतलब इसको, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, अगर इसको अपने हिंदी गुजराती में कहें तो सूक्ष्म हरित पौधे। हम हमेशा बोलते हैं कि अंकुरित अनाज, वो फनगा से एक स्टेप और आगे। मतलब जैसे हमने चीज़ों को हमने सिर्फ अंकुरित कर दिया, अंकुरित करने के लिए हमें कोई भी मिट्टी या कोई भी कहते हैं ना उसका मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उससे एक स्टेप आगे, यानी अंकुरित अनाज से थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़े पौधे इसमें पत्तियां निकल जाए, ऐसा आपको उगाना है। इसको हमने नाम रखा है सूक्ष्म हरित पौधे। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी पत्तेदार साग भाजी आप खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मेथी खाते हैं, आप धाना खाते हैं, आप सवा खाते हैं, इसके अलावा आप पालक खाते हैं, चुकंदर जो है, चुकंदर हम खाते हैं, फिर सरसों खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो जो साग भाजी है। और अब मैं आपको बताऊं कि जैसे फूल गोभी है, पत्ती गोभी मतलब फुलेवार और कोबीज जो हम गुजराती में कहते हैं, पत्ती गोभी और फूल गोभी। और इसके अलावा चुकंदर तो मैंने बताया ही, मूली है, और इसके साथ साथ हम गेहूं की भी कर सकते हैं, बाजरी की भी कर सकते हैं। अब ये सारी चीजों का हम माइक्रोग्रीन बना सकते हैं और उसको हम खा सकते हैं, माइक्रोग्रीन जी। तो ये जहाँ लगाना है उसमें क्या मिट्टी चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए, और कितने दिन के होने के बाद उसको हम यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने बताया जिनके पास जमीन नहीं है या जो गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं या मतलब शहर में ही रहते हैं, ऐसी बहनों के लिए ये खास करके मैं सजेशन दे रही हूँ कि वो बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि हम बाजार से जो मिठाई का डब्बा आता है, तो प्लास्टिक की आजकल प्लास्टिक के डब्बे में आता है ना। कभी कभी हम फ्रूट्स भी खरीदते हैं तो वो भी आजकल डब्बे में मिलने लगा है। बहुत सारे आजकल लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, वो भी डब्बे में आता है। तो मैं बहनों, आप इन डब्बों को फेंकना मत। यही डब्बा आपकी बाड़ी बनने वाली है। इन सारे डब्बों को हमें जमा करना है। और इन डब्बों में अब देखिए, जो शहर के लोग होते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या सोच है कि आ लोग ना माटी कई थी ले आवे, है ना। फ्लैट में रहते हैं 13-13 मंजिलों में, 12-12। आजकल तो मैं देखती हूँ कि गोधरा में भी बहुमंजिले इमारत बनने लगी हैं, दाहोद में बनने लगा है, बड़ोदरा में भी। मैंने पहले सोचती थी कि सिर्फ अहमदाबाद में ही है बड़ी बड़ी मंजिल, अब तो बड़ोदरा में भी 13-14-15 मंजिल की बिल्डिंग बनने लगी है। तो अब ये तो सब हम हवाई निवास करने लगे हैं। तो इन बहनों को मिट्टी कहाँ से मिले? तो अब ये है कि लोग कभी कभी नर्सरी से लोग खरीद के मिट्टी लाते हैं। लेकिन अब जब मिट्टी खरीदना है तो मैं दूसरा भी माध्यम बता दूं कि अगर आप नर्सरी पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो श्रीफल होता है ना, नारियल, तो उसका जो बुरादा जो होता है ना, नारियल के बुरादा, तो वो भी कोकोपीट कोकोपीट कहते हैं उसको। तो आप वो भी ला सकते हैं, या तो मिट्टी या कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है कि बहुत हल्का होता है, और जैसे मिट्टी में क्या है कि हम जब पानी वानी डालते हैं तो थोड़ी गंदगी भी हो जाती है, पर कोकोपीट में वो भी नहीं होता है।
तो वही है कि आप कोकोपीट और कोकोपीट में भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी कर सकते हैं, ये आपको जो पसंद आ जाए आप उसमें कर सकते हैं। तो जो हमने डब्बे जमा किए हैं तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको कोकोपीट या मिट्टी जो भी आप पसंद कर रहे हैं उसको आपको एक लेयर उसमें बिछा देना है, 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी, ज़्यादा अभी नहीं करना है, 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी करनी है। अगर मिट्टी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो या छानिया खातर, बहुत चाला हुआ पतला बारीक छानिया खातर भी मिक्स कर सकते हैं। कोकोपीट में भी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और उसकी जब लेयर बन गई उसको आप पानी थोड़ा डाल के भीगा कर लीजिए और इस पर जो भी दाने आपको बोने हैं, मान ली हमें मूली बोना है, मूली की माइक्रो ग्रीन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उस प्लेट पे हम मूली बो देंगे और बोने के बाद में उसको हम एक कपड़े से ढक देंगे। जैसे हम फनगा निकालते हैं ना, अंकुर निकालते हैं, तो कैसे हम उसको कपड़े में बंद करके रखते हैं, तो समझ लीजिए वही, उसको थोड़ी गर्मी मिले, पानी तो हमने डाल ही रखा है और उसको थोड़ा सा हमने कपड़े से ढक रखा है। ये जैसे अपने बालकोनी है तो अब इसको हमने ढक रखा है, और कहाँ रखा है कि जैसे बालकोनी हो जहाँ हल्की धूप आती हो, है ना, ऐसी जगह पे रखें, क्योंकि आपको सबको पता है कि पौधे उगने के लिए नमी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, है ना। तो ऐसी जगह पे हमने रख रखा हो, पर क्या है कि 1-2 दिन के लिए इसको ढक दे और फिर आप उसको देख लें। जैसे ही वो, जैसे हमने मिट्टी में डाला था या कोकोपीट पे डाला था, बीज डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ऐसे ऊपर से भुरभुरी करके ढक देना है। हाँ, और उसको भी वर्मी जो कोकोपीट भी जो हमने डाला है ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा खाद या फिर ऐसे डाल देंगे। फिर उसको हमने कपड़े से ढक दिया और 1 या 2 दिन में हम थोड़ा हटा के देख लेंगे कि अगर उसका अंकुरन बाहर आया कि नहीं आया। जैसे ही वो अंकुरन बाहर आ गया तो आप कपड़े को हटा दीजिए। अब हटाने के बाद में अब क्या करना है कि इसमें डायरेक्ट पानी नहीं डाल देना है, क्योंकि ये बहुत नन्हे छोटे सी चीज है और आपका पॉट भी छोटा है। मतलब जैसे कोई ट्रे में अगर ज्यादा है, घर में ज्यादा मेंबर हैं, तो आप थोड़ी बड़ी थाली या बड़ा जो ट्रे होता है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। जो हम अक्सर ऑफिस में फाइल वाइल रखने वाले जो ट्रे यूज करते हैं ना, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो उंडा ज्यादा नहीं हो, छिछला होना चाहिए। हाँ, जब कपड़ा हटा दिया, अब आप देखिए, एक जो आजकल तो बहुत सारे बोतल आते हैं ना, तरह के, हाँ, स्प्रे बोतल आते हैं, और आप उस पे स्प्रे से पानी दिया करें। जैसे अगर बरसात हो रही है तो आपको लगातार देने की जरूरत नहीं है। आप देख लो कि अगर मिट्टी सूखने लग रही हो, क्योंकि बहुत नाजुक है, तो थोड़ी नमी उसको चाहिए होगी। अगर नमी है तो आप मत दें, आप देख लीजिए उसमें अगर भेज है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि थोड़ा सूख रहा है तो स्प्रे से उस पे पानी का छिड़काव करते रहें। आप देखेंगे 4-5 दिन में वो जो अंकुरित अनाज है वो धीरे धीरे उसमें 2 पत्ती निकल आएगी, छोटी सी। तो 2 पत्ती निकल आई, थोड़ी सी हरियाली, आपको लगेगा कि आपने मखमल उगा रखा हो, ऐसे एकदम हरा हो जाएगा, मगर अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है। तो कब तैयार हो जाएगा माइक्रोग्रीन, कि जब उसमें हम कहते हैं, आप जो साइंटिफिकली आप एग्रीकल्चर के का विषय पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि ओरिजिनल लीफ, मतलब क्या होगा, आप देखते हो जब आपने भी उगाया होगा, जब बीज डालते हैं ना तो अक्सर हर पौधा उगेगा ना तो उसके पत्ती ऐसे ओवल अंडाकार 2 पत्ती निकलती है, पूरी खुलेगी नहीं पहले। हाँ, वो हर पौधे में भी आप देखेंगे कैसा अंडाकार है, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो पत्ती अपना शेप लेने लगती है कि हाँ ये पत्ती धनिया का है, कि ये पत्ती मेथी की है, आपको पता चलने लगेगा। तो जैसे ही आपको लगे कि वो पत्ती अपना थोड़ा शेप पकड़ लिया, यानी आपको पहचान में आने लगा कि हाँ ये मूली है या ये धनिया है या मेथी है, यानी ये आपका पीरियड जो है ना 14 से 15 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना। अब इसको आपको क्या करना है, बस इसी को आपको काट लेना है। अब ये जो नाजुक पत्ती होती है ना, छोटी एकदम नाजुक, अब ये पत्ती जो है इस समय, चूंकि इस समय प्लांट को बढ़ना है, तो ये पूरी जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो इसमें समाई हुई है। तो अब इसको काट के आप खा सकते हैं, खाने के लिए है,
कि हम तो ऐसे बोलते हैं कि आप इसको सलाद के रूप में खाइए। कच्चा ही। हाँ, कचुम्बर जो बनाते हैं ना जैसे हम, तो धनिया पत्ती तो खाते ही, बिल्कुल। वैसे ही आप मूली हो, कोबिज हो, सरसों हो, चुकंदर हो, गाजर हो, जो भी पत्ती है ना, आप उस पे डाल के खाइए। आजकल जैसे लोग बर्गर है, सैंडविच है, ये सब खाना खाते हैं ना, आजकल लोग बनाने लगे हैं। आजकल तो माएँ भी एक्सपर्ट हो गई हैं, वो घर में भी बनाती हैं, तो आप उसमें भी डालिए। ठीक है, अगर ये व्यंजन आप नहीं बनाती हैं तो कोई बात नहीं है, आप पराठा बनाती हैं, आप थेपला बनाती हैं, आप दाल बनाते हैं, आप उसके अंदर डाल दीजिए, उसके अंदर डाल करके आप इसको खाइए। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो मैडम आपने बताया बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें पूरी ताकत लेके वो पत्ता उग रहा है तो जी। है। लेकिन लोग क्या है कि न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ टेस्ट मांगता है, तो टेस्टी बनाने के लिए क्या उसमें कुछ उमेरा जा सकता है? देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। और एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि टेस्ट जो है ना, कुछ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई जगह हमें थोड़ा समझौता भी करना पड़ता है। और जब आप खाने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे आपके स्वाद में वो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दूसरे, आप गुजरात के रहने वाले, आप किसी और राज्य में जाते हैं तो वहाँ का खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप कुछ दिन रहते रहते धीरे धीरे आपको वो टेस्ट जुबान पे हैबिट हो जाती है। तो ऐसा ही है कि हमारे साथ भी ये माइक्रोग्रीन में भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को अच्छा लगेगा। ये नहीं अच्छा लगने का कोई सवाल ही नहीं है कि ये बहुत ही नाजुक है और बहुत सॉफ्ट है, जो कि हर व्यक्ति, छोटा बच्चा भी खा सकता है, बुजुर्ग भी खा सकता है, और यंग व्यक्ति तो खा ही सकता है। और इसको टेस्टी बनाने के लिए मान लीजिए आप सलाद बना रहे हैं, तो आपने खीरा, मतलब ककड़ी, प्याज, टमाटर काटा हुआ है, इसके अंदर आप माइक्रोग्रीन्स मिला दीजिए, थोड़ा संचर, काला नमक डाल दीजिए, थोड़ी नींबू निचोड़ दीजिए, तो टेस्ट ही टेस्ट है। बिल्कुल। टेस्टी बनाने के लिए अगर मान लीजिए आप थेपला बना रहे हैं, तो थेपले के टेस्ट में तो ये टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो मैडम, ये लगता है कि आज का कार्यक्रम सुनने वालों को बहुत सारी जानकारी मिली। जिसने भी ये कार्यक्रम सुना, समझो उसको एक नई जीने की राह मिल गई है कि हमको भी ये माइक्रोग्रीन्स लगाना है। शहर में रहे या गांव में रहे, फ्लैट में रहे या बाग बगीचे के बीच में रहे, हर कोई लगा सकता है। किसान हो या कोई भी हाउसवाइफ भी उसका यूज कर सकती है। हाँ। और अपनी फैमिली की सेहत बनाए रख सकती है। तो मैडम, आज के नए सब्जेक्ट पर आपने बहुत विस्तृत से माहिती दी। हम आकाशवाणी की ओर से आपका धन्यवाद प्रदान करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી હમણાં સાંભળી રહ્યા હતા ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી। અને મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે અમે હતા કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલ। આ સાથે જ કાર્યક્રમ અહીં પૂરો કરીએ છીએ। તો કાર્યક્રમથી છૂટા પડાની આપશો રજા। हे 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 हो आ जग आखानो तात छे एनी तो आवात छे। 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 धरती नो छे छोरू मनडू एनु भोळू। धरती नो छे छोरू मनडू एनु भोळू। कथा छे भई कथा छे खेडूतोनी कथा छे। व्यथा छे भई व्यथा छे खेडूतोनी व्यथा छे। खेडूतोनी अमृत वाणी किसान वाणी। किसान वाणी किसान वाणी किसान वाणी।